हेलो गाइस जे मा समले हमरा ना बढ़िया देखो मुई बढ़िया अच्छा तो देखि पार दिबो हमर गार तीनटा अलसिया हो मोर भाई माने ना देखि तो माने सीतार मारे गादी नि जिबार माने जे खाली बोर रो पेन दो जे सेनो झुकु चन्ना देखि तो एटा तो बोर अलसिया देखि तो तापर सियाडु हमर दुदा उडे आम थिसन धान माने धान कुटाबार मशीन देखि तो चावल कुटाबार तापर सियाडु मुई बाहरी पड़सी हमर डुआजर आसी तो धान मंडी न देखसी जे धान माने बुआ थिसी तो मइनो मोर सांग माने अछन मोर देखि तो हमर दादा उडे भी তো এটা তোলা হচ্ছে ইনো হো আর গাড়ি ন লোড করা হচ্ছে মানে এটা মানে কুইন্টাল হিসাব দিনা হো মানে জনে জনের যেতে বি হো মানে দুই জনের তিন জনের গোটে ট্রক তি ভরি করে নৌচন ট্রক হিসাব দি মানে ট্রক ফুল ফুল নৌচন না দেখুছ তো আমার দাদা মানে ঠিয়া রই রই অলসিয়া আবার লাগ গলা না বলছন কেনা করবে দেখুছ তো তারপরে সিয়াড়ু দেখি দেখছি যে পুরা গোটে ট্রক ফুল গলা না দেখুছ তো আর বি ট্রক আছে আমার দাদা মানে এটা সব বহুজন ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବୋଇଛନ୍ କେନ୍ ଧାନ ପୁରା ମୁଇଁ ତ ବୋଇଛେ ଭାଇ ଟକର ଛାଣି ଯାସି ବହୁତ କଷ୍ଟ ନି କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ ତାପରେ ସିଆଡୁ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସି ଆମର ଡୁଆଝର ମାନେ ଆମର ଯେନୁ କିରାନା ସାମାନ ନେସି ସେନକେ ପଳେଇ ଆସି ତ ଦେଖସି ଯେ ଆମର ଦୋଦା ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଚେରେ ଧରିକରି ବୁଲୁଛନ୍ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ପଶୁ ଏମିତି ପାଲନ ବି କରବାର କଥା ଦେଖୁଛ ତ ଆମର ବଡ ମା ପଇସା ଗଣୁଛନ୍ ତାପରେ ସିଆଡୁ ଟିକେ ଆଗକେ ପଳେଇ ଆସି ତ ଦେଖସି ଯେ ସ୍ଲାବ ଦଉଥିସନ୍ ତ ସ୍ଲାବ ଦଉଥିସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇସି ସ୍ଲାବ ଦେବାଟା ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ଆସି ଦେଖ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ के କାଣା ପଚରୁଛେ କାଣା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ ପଚରାସି ସେମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଦେଖମା ଭାଇ ଏଇଟା କି ଗାଦି ଆସିଥିଲ କେ ଓହୋ ମାନେ छुट्टी हिचे की केनता है कि छुट्टी मारिछ छुट्टी हिचे केन जनवरी 1 तारीख लागे या के दिन छुट्टी हिचे 10 दिन छुट्टी हिचे ओहो स्कूल स्कूल पढ़े दिन केते बजा नु गास भाई 8 बजा नु के देखि पारथिबो हमर गार पिला माने हो अगर मस्ती करूछन इनो बंदे देखुछ अधे पिला भी गातुछन ताल अधे तो एदा साबुन लगोछन हमर भाई गुटे भी गातला न देखि पारथिबो एटा हमर गार बंद हो पाखे माने जंगल अछि न भल लागसी ए जाडे बंद अछि देखि पारथिबो इनो भी गातुछन लेडीज माने गातुछन देखि पारथिबो खूब झुमने करन देखि पारछ तो एटा हमर गार बंद है तार संग संग हम भी आछछु देखि पारथिबो हमें फिलहाल जोचू ना भाई भाई मैंने टे बाय कर दियो हमर सांग मन के देखे जत भाई मन भी चलो मैं भी जोचे देखि पारथिबो तापरे देखि पारथिबो एटा बंद पड़ा हो माने बंद पाके আছে তো বন্ধ পড়া কইছন তারপরে সিয়াড়ু মোর গুপচু ঠেলা ধরি করে আসি তো দেখি পারথিব এটা আমার বোবা এটা আমার পার্টনার এটা একটা পার্টনার সেটা আমার ভাই है तो वीडियो आज लगी एतकिया जदी भल लागसी बेले यार प्लीज कमेंट सब्सक्राइब ठोकी दियो यार छक देखो जो तो पूरा छीना छीना लागुचे एबे भिड़ी जीवे तो वीडियो तो सल्ला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।